Bonjour mes chers étudiants et étudiantes, j'espère que vous allez bien avec une très bonne santé, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, on va faire la suite des normes de fonctionnement. نحاولوا اليوم نكملوهم إن شاء الله. Alors قبل ما نبدا بغيت نعطيكم واحد الاقتراح يعني à propos de la vidéo اللي غادي نحطها après. Alors انا نعطيكم ثلاثه اقتراحات غتختاروا ما بيناتهم. Alors اول اقتراح غادي يكون هو mise en œuvre pratique de l'audit financier interne. Ou là, nous les risques liés à la gestion comptable et financière, ou bien management des risques, ou bien nous le contrôle des comptes. Alors, c'est pour vous à choisir et nous allons le cours d'Yann. Alors, on passe à la première norme. Planification de la mission. Alors ici, pour chaque mission, il faut formaliser un plan. Alors, le plan AD, il faut préciser quoi? Les objectifs, la date, la durée de la mission et aussi les ressources, les réactions l'auditeur. D'accord? On passe aux considérations relatives à la planification. Alors ici, les auditeurs, il faut qu'ils prennent en considération quoi? Stratégie ou l'ADF de l'activité auditée. وحتى la manière dont l'auditeur pilote sa performance وحتى هادوك les risques qui sont liés aux objectifs de l'activité وما ننساوش الأهمية والفعالية ديال les systèmes de management des risques et de contrôle de l'activité وحتى فرص تحسين le processus de gouvernance de management des risques et de contrôle d'activité. ندوزو la première mission d'assurance. هنايا ملي كيخططوا les auditeurs لواحد la mission pour tiers اللي كيكونوا خارج لورغانيزاسيون. هنا خاص لي زوديتور يطوروا مع واحد الاتفاق مكتوب عليه الاهداف المسؤوليات وحتى التوقعات وكيحددوا اوسي القيود observer en matière de diffusion des résultats de la mission. D'accord? On passe aux missions de conseil. هنايا les auditeurs conclure avec le client d'honneur les objectifs, le périmètre d'intervention de la mission de conseil et les responsabilités ديال كل واحد فيهم. نقدروا نقولوا de façon générale بلي ملي كيكونوا les attentes du client d'honneur بالنسبه للميسيون de conseil très importante. هنا خاص يكون الطابع الرسمي على هذا الاتفاق. خاص يكون عندنا واحد الطابع رسمي على هذا الاتفاق. accord doit être formalisé. D'accord? On passe aux objectifs de la mission. Alors, pour chaque mission, خاصنا نحددوا الأهداف. Très bien. Alors, ندوزو première mission d'assurance. خاص هنا les auditeurs يديروا واحد l'évaluation ديال les risques. مزيان. هاد les risques هادو اللي كيكونوا bien sûr متعلقين بالاكتيفيتي اللي كنديروا ليها تدقيق. كيتم تحديد les objectifs ديال la mission à la base de quoi? À la base des résultats ديال ديك l'évaluation. D'accord? Alors on passe à 2. Alors هنا ملي كيبغيو les auditeurs يحددوا les objectifs خاصهم bien sûr ياخذوا بعين الاعتبار احتمال يكونوا des erreurs, cas de fraude ou bien la non conformité des normes. D'accord? On passe à C1 mission de conseil. Alors هنا خاص الأهداف ديال الميسيون دو كونساي تكون متعلقه بيان سور بلو بروسيسوس دو غوفرنانس ماناجمنت دي ريسك اي دو كونترول في حدود اللي كيكون متفق عليها مع لو كليون دونور. D'accord. Alors on passe au champ de la mission. Alors on peut dire champ de la mission, on peut dire aussi périmètre d'intervention de la mission. Alors هذا le champ de la mission خاصو يكون كافي باش يحقق لنا les objectifs ديال la mission. D'accord? On passe aux premières missions d'assurance. Alors ici, le champ de la mission, bien sûr, il couvre les systèmes, les documents personnels et les biens concernés, ou le contrôle des tiers. D'accord? On passe à 2. Alors, les auditeurs ملي كتكون عندهم واحد الفرصه au cours de la mission d'assurance ديالهم باش انهم يعطيو واحد la mission de conseil en termes de conseil. Alors هنا خاص يديروا واحد الاتفاق اللي كيحدوا من خلاله كوا les objectifs responsabilités وحتى توقعات. D'accord? Alors هاد la communication ديال les résultats ديال la mission de conseil خاصها تكون conformément aux normes
bien sûr اللي كتكون مطبقة على هاد la mission. D'accord? Alors on passe aux missions de conseil. Alors quand il effectue une mission de conseil, alors on a منين les auditeurs qui étaient liés à la mission de conseil خاصهم يتأكدوا بعدا واش le périmètre d'intervention qu'il بليا vraiment الأهداف اللي كيكونوا ديجا متفقين عليها وإلا كان عند les auditeurs au cours ديال هاد la mission واحد تحفظ sur ce périmètre alors هنا خاصهم يناقشوه مع لو كليون دونور d'autres باش يقرروا في الاخر واش يكملوا la mission ولا لا. D'accord? Alors, on doit d'abord les ressources affectées à la mission. Alors, les auditeurs خاصهم يحددوا لنا الموارد المناسبة والكافية باش يحققوا les objectifs de la mission. اللي كتساند على l'évaluation ديال la nature والتعقيد ديال chaque mission وحتى القيود اللي متعلقة بلو طون les ressources disponibles bien sûr. D'accord? On passe au programme de travail de la mission. Alors les auditeurs هنا خاصهم élaborer وتقوا واحد البرنامج عمل اللي غادي يخولهم باش يحققوا لنا les objectifs ديال la mission. Alors on passe aux premières missions d'assurance. Alors هنا هاد le programme de travail خاصو يشير لشنو les procédures appliquées. Alors pour quelle raison? c'est pour باش يحدد ليا ويحلل ويقيم ويوثق كاع les informations lors de la mission. D'accord? واللي خاص bien sûr يكونوا هذا البروغرام دو travail خاصو يكونوا bien sûr متفقين عليه قبل ما يتنفذ وحتى اي تعديلات اللي كيكونوا خاصهم يداروا دو فاصون rapide. D'accord? ندوزو mission de conseil. Alors هنايا le programme de travail ديال mission de conseil يقدر يختلف في الشكل في المحتوى وحتى في la nature ديال la mission. D'accord? ندوزو l'accomplissement de la mission ou bien la réalisation de la mission. هنا خاص les auditeurs يحددوا ويحللوا ويوثقوا ليا les informations pour atteindre quoi l'objectif de la mission. D'accord? On passe à l'identification des informations. Alors, elle a bien sûr les informations nécessaires, suffisantes, fiables, pertinentes et utiles. Alors, lorsqu'on parle d'une information suffisante, c'est-à-dire factuelle, adéquate et probante. Et lorsqu'on parle d'une information fiable, c'est-à-dire concluante et facilement accessible. Et lorsqu'on parle d'une information pertinente, c'est-à-dire conforme des recommandations de l'audit et répond aux objectifs de la mission, bien sûr. Et lorsqu'on parle d'une information utile, c'est-à-dire qu'il aide l'organisation à atteindre ses objectifs. D'accord? Analyse et évaluation. Alors هنا خاص les auditeurs يبنيو les résultats ديال la mission ديالهم على واحد l'analyse ou évaluation مناسبة. D'accord? On passe aux documentations des informations. هنا les auditeurs خاصهم وتقول معلومات كافية وموثوقة وذات صلة bien sûr باش يدعموا les résultats ديالهم ou les conclusions ديال la mission. D'accord? On passe aux missions d'assurance. Alors هنا le responsable l'audit خاصو يتحكم في الوصول لي دوسي de la mission ولا لازم الامر تكون عنده الموافقه ديال الاداره العامه لا ديريكسيون جينيرال ولا الراي ديال المحامي قبل ما يبلغ هاد الملفات à des parties extérieures. D'accord? ندوزو الادر. alors هنا خاص هاد الريسبونسابل اوديت يوضع واحد القواعد باش يحتفظ بلي dossier de la mission quel que soit le support d'archivage utilisé et هاد les règles هادو خاصهم يكونوا bien sûr cohérentes avec les orientations définies par l'organisation. D'accord? C'est un mission de conseil, c'est le même cas.
pour la mission de conseil, la conservation des dossiers de la mission de conseil. D'accord? Alors, de la supervision de la mission. Alors, lorsqu'on parle de la supervision, on parle de quoi? Alors déjà, on sait très bien que la supervision, c'est une fonction de la compétence et de l'expérience des auditeurs internes, ainsi que de la complexité de la mission. Et aussi, il ne faut pas oublier que la preuve de la supervision doit être documentée et conservée dans le dossier de travail. D'accord? Alors, Ndouzou, la communication des résultats, compte tenu de cette communication et la qualité de la communication. Alors, communication des résultats. Communiquer quoi? Et avec qui? Alors, bien sûr, les auditeurs internes doivent communiquer les résultats de la mission. Avec qui? Direction générale, conseil. D'accord? Contenu de cette communication. Alors, bien sûr, c'est très bien que la communication, les objectifs, périmètre d'intervention, les âges de la mission, recommandations, plan d'action, etc. Alors, A1, mission d'assurance. Alors, هذيك la communication finale ديال les résultats خاصها تضمن شنو؟ الاستنتاجات، les recommandations وحتى خطط العمل المناسبة. D'accord? A2. Alors ici, lors de la communication des résultats, qui يتم تشجيع ديال les auditeurs باش يبلغوا على كاع دوك les points forts ديالهم lors de la communication. D'accord? A3. Alors هنا منين كيتم الارسال ديال les résultats à des destinataires extérieurs, ne faisant pas partie de l'organisation. Alors هنا هادوك les documents communiqués خاصهم يحدوا لينا quoi? Les restrictions à observer en matière de quoi? De division et d'exploitation des résultats. خاصو يتم المراعاة ديالها فيما يتعلق مدى نشر النتائج والاستغلال ديالها. D'accord? Mission de conseil. Alors هنا la communication sur l'avancement et les résultats d'une mission كتختلف فاش في la forme في الشكل ديالها في المحتوى ديالها اعتمادا بيان سور على طبيعه ديال لا ميسيون وحتى الاحتياجات ديال داك لو كليون دونور دوردر. D'accord? La qualité de la communication. Alors, on parle d'une communication bien sûr exacte, ne contient pas d'erreur. Communication objective qui est juste, impartielle. Communication claire qui est facilement compréhensible. Communication concise. Bien sûr, va droit à l'essentiel et évite tout détail superflu. Bien sûr, une communication constructive aide l'audité et l'organisation. Communication complète n'omet rien qui soit essentiel au destinataire cible. Et bien sûr, émise en temps utile. Bien sûr, il permet au management de décider les actions correctives. D'accord? On passe maintenant aux erreurs et omissions. Alors هنا إلا كانت هذيك الكومونيكاسيون فينال فيها شي خطأ ولا شي إغفال كوم سا، هنايا خاص لو ريسبونسابل دوديت انترن اوتوماتيكمون يرسل لي زانفورماسيون اللي صحاح لكاع لي ديستيناتير اللي كيكون عندهم ديجا ديك النسخه انيسيال اوليه. ندوزو دابا l'indication de non conformité en norme. Alors امتى كنعرفوا بلي لا ميسيون ني با كوندويت كونفورممون aux normes؟ هنا كيجي الدور ديال لا كومونيكاسيون دي ريزولتا. alors هنا هاد لا كومونيكاسيون هادي كتبين لينا ثلاثه ديال الحوايج اللي من خلالهم
كنعرفوا باللي une mission n'est pas conduite conformément aux normes. D'accord? وهذا تلت الحوايج هما هاد la communication ستبين que les normes qui ne sont pas été entièrement respectées تحطهم à table. Les raisons de la non-conformité et l'incidence de non-conformité sur la mission. D'accord? ندوزو la diffusion des résultats. Alors هنا le responsable d'audit interne خاصو diffuser les résultats les destinataires appropriés. D'accord? ندوزو la première mission d'assurance. Le responsable d'audit interne qui يكون مسؤول باش communiquer les résultats définitifs aux destinataires اللي يمكنهم انهم يضمنوا الحصول لهاد النتائج على واحد الاهتمام لازم. داكوغ ا2 هنا لوديتور كيقوم بواحد مجموعه من المهام قبل ما يوزع قبل ما يديفوزي لي ريزولطا اللي هما ليفالياسيون ديال المخاطر بوتونسيال بور لورغانيزاسيون، استشاره الاداره العامه لحساب لو كا، و مراقبه لا ديفيزيون من خلال فرض واحد القيود على استخدام لي ريزولطا. سي 1 هنا لو ريسبونسابل دوديت انترن كيكون ايضا مسؤول باش يكومونيكي لي ريزولطا ديفينيتيف ديال ميسيون دو كونساي مع لو كليون دونور. داكوغ سي 2 au cours de la mission de conseil يقدروا يوقعوا مشاكل اللي متعلقه باداره لي ريسك، عمليات الرقابه، ومني كتكون هاد القضايا مهمه بزاف لورغانيزاسيون هنا لوديتور خاصو يكومونيكيها مع لا ديريكسيون جينيرال et au conseil. D'accord? ندوزو la surveillance des actions de progrès. alors هنا le responsable d'audit interne خاصو ينشئ واحد نظام باش يساعدو باش يرصد المتابعة ديال لي دوني او ريزولطا كومونيكي او ماناجمنت. داكوغ A1 هنا خاص لو ريسبونسابل d'audit interne يوضع واحد لو بروسيسوس دو سويفي اللي غيساعدو ايضا باش يرصد ويضمن ان إدارة راها نفذت تدابير بواحد الشكل اللي فعال وكتكون ايضا موافقة على المخاطرة. prendre le risque de ne rien faire. D'accord? C1 le responsable d'audit interne خاصو يراقب ايضا المتابعة الممنوحة لاياش mission les résultats ديال la mission de conseil bien sûr وذلك bien sûr كيكون واحد الاتفاق ما بين شكون l'auditeur interne et le client donneur d'ordre. On d'abord l'acceptation des risques par la direction générale. Alors ici on va parler de l'identification du niveau du risque qui est accepté par le management, qui peut résulter soit d'une mission d'assurance, soit d'une mission de conseil, du suivi des plans d'action du management, à la suite de missions d'audit interne antérieures ou d'autres moyens. Et bien sûr, le traitement du risque ne relève pas de responsabilité de l'audit interne. D'accord? Alors, merci pour votre attention et bon courage à tous.